Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. La construction d'un collège arménien à Alfortville est un projet qui occupe les esprits et les conversations depuis des années maintenant. Il y a quelques années, avait même été posée sur un terrain situé à l'angle de la rue Comitas la première pierre du futur établissement, chacun pensant alors le projet mis sur les rails. Mais rien ne s'est produit pour différentes raisons, techniques, administratives et financières bien sûr, tant et si bien que pour certains ce projet était considéré comme une utopie. Or, depuis quelques semaines, des engins de terrassement sont à l'œuvre à l'emplacement de cette première pierre, preuve que le projet est passé du rêve à la réalité grâce à une équipe décidée à aller jusqu'au bout pour offrir à la communauté arménienne de France, à l'orée de 2015, un nouveau groupe scolaire allant jusqu'à la 3e. Le fameux collège arménien d'Alfortville, comme on l'appelle communément, va donc enfin voir le jour et pour présenter ce programme, APFM reçoit ce matin Monseigneur Norvan Zakarian, bonjour, vous êtes le président de l'APCAF, l'association pour la promotion de la culture arménienne en France, qui préside et qui est à l'œuvre derrière ce projet donc de groupe scolaire. Et on va comprendre dans un instant comment cette organisation, cette association a été créée. À vos côtés, Kevork Arabian, Pariegak, vous êtes le principal bienfaiteur du projet sans lequel rien n'aurait pu être lancé, comme on va le voir dans un instant. Avec nous également Myriam Agopian, bonjour. Vous êtes l'architecte du groupe scolaire. Également en studio Rafi Agopian, bonjour. Alors vous coordonnez l'équipe et l'ensemble du projet. Et enfin, Karine Daxi. Bonjour, la présidente de l'association de l'école Saint-Mesrop, la petite sœur, j'ai envie de dire, du futur établissement. Tout à fait. Alors, vous pourrez bien sûr suivre cette émission sur votre poste de radio, comme cela se fait pour écouter la radio, mais comme vous le savez depuis un mois, l'émission Carte sur table est retransmise en images sur notre site internet www.radio-hypefm.com et vous pouvez donc nous voir désormais. Vous pouvez également réagir pendant l'émission en écrivant à l'adresse suivante, réagir tout simplement, donc réagir @radio-hypefm.com et bien sûr par téléphone au 01 43 53 20 74 dans la dernière partie de cette émission et on vous donnera le top départ pour passer vos appels. Alors nous allons ouvrir cette émission qui aura lieu, vous l'avez compris, et en arménien et en français. Personnellement, je n'interviendrai qu'en français, mais vous pouvez évidemment intervenir en arménien. Et comme je le disais, on va rentrer dans le vif du sujet et expliquer ce qu'est cette association pour la promotion de la culture arménienne en France que vous présidez, Monseigneur Norvan. Բարի լույս սիրելի ունգընտիրներ ռադիո IPFM-ի, ուրեմն հայ մշակույթի զարգացման անգերակցությունը հիմնվեցավ 2008 թվականի վերջավորության։ Այսօր նպատակն է, որ թեմին զուգահեռ, որովհետև 1905-ի օրենքի համաձայն կրոնական ընկերակցությունները իրավունք չունին գործունեություն ունենալու մշակութային մակարդակով։ Մինակ կրոնական պաշտամունքային իրավունքներ ունին այդ օրենքին համաձայն։ Հետևաբար մեր եկեղեցին, ինչպես գիտեք, որ իր հոգևոր ծառայության զուգահեռ միշտ ունեցած է մշակութային ծառայությունը, փաստային է, որ 5-րդ դարու սկիզբը Մեսրոպ Մաշտոցը քիրերուն քյուդը կդավ եւ հայ քրագանությունը արդեն սուրբ գրքի թարգմանությամբ սկսավ եւ մինչեւ նույնիսկ 19-րդ դարու վերջավորության 20-րդ դարու սկիզբը եկեղեցին է, որ հովանավորողը եղավ նույնիսկ աշխարհիկ ազգային վարժարաններուն, օրինակի համար Բոսո մեջ Բադիրյարքարանի հովանավորության տակ կգործեին աշխարհիկ հիմնված վարժարանները։ Այդպես որ մեր եկեղեցին միշտ ուրեմն մշակութային երեսը հայ ժողովրդին հետ կապված նկատի ունեցած է եւ իր ծառայությունը բերած է նույնքան որքան հոգեվոր մագարտակի վրա։ Այնպես որ այս ապերում վրա ցևով մգարձեք նույն ցևով կշարունակվի, որովհետեւ հողե զրկված ժողովուրդը երբ հաստատված է հյուրընկալապերու վրա, ինչպես Ֆրանսայի մեջ կամ այլուր,
իր նախահայրերուն ուրեմն կամ ինքնության հետ կապված հարցեր ապահովելու համար ունի երկու գլխավոր սյուներ՝ հավատքը եւ լեզուն։ Հետևաբար այս երկու հիմնական սյուներու վրա է որ կգառուցվի մեր մեր համայնքային մշակութային կամ մեր կյանքի հետ կապված խնդիրները, թե ինքնության, թե մշակութային, թե հոգևոր։ Այնպես որ չէին կրնար անդարբեր մնալ մշակութային նախաձեռնություններն եւ գիտեինք որ այս Ալֆորվիլի մեջ դժվարություն մգար դպրոցին շենքը կառուցելու համար, որովհետեւ դպրոցը հիմնված էր արդեն 1978 թվականին ճիշտ եկեղեցին գողքը գտնվող շենքին մեջ սկիզբները միայն մանկաբարձով կբավարարվեին, բայց հետագային ավելցվեցավ նախագահարանի բաժինը։ Սակայն եւ այնպես, ինչպես բոլորդ գիտեք, կարծեք թե մեգական բզդիկ կղզյակներու վրա է որ դասարանները գաբրին, ուզեցինք վերջ տալ այդ վիճակին մանավանդ ներկա պայմաններուն համաձայն, իսկապես ընդունելի պայմաններ չեն, բոլորը դալ գիտեք անոնք, որոնք դպրոց այցելած են, հետևաբար անհրաժեշտ էր, որ շենք մշատ կաննավոր կառուցվեր եւ այդ շենքի մեջ բոլորը համախմբվեին։ Այդ ծրագիրը շատոնց կար ավելի քան 25 տարիներ է իվեր, բայց զանազան պատճառներով միշտ ցկցկումներ կգադարվեին։ Ուրեմն մի քանի տարիներ առաջ բահանջք ներկայացվեցավ երկրորդական, այսինքն քոլեջի բաժին ունենալու։ Քոլեջի այս բաժինին շուրջալ անհամաձայնություններ կային, չեմ ուզեր արձարծել այդ Գալուս Գուլբանկյանի հետ պատահած դեպքերը, վերջապես այսօր այն վիճակի մեջն ենք, որ քոլեջի պետք ունի մեր քաղուտը եւ հետեւաբար քոլեջ ունենալու համար եւ մանավանդ նախագահարանի վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտություն մնե լյուքս մը չէ, անհրաժեշտություն մնե շենք ունենալ շնորհքով։ Եվ այդ շենքի շինարարության նախաձեռնությունը ապկավ, այսինքն հայ մշակույթի զարգացման ընկերակցությունը հանձնարարու եղավ, որովհետեւ անպայման հաջողի այդ ծրագիրը իրագործել եւ հանձնել Ալֆորվիլի հայ բնակչության դրամատուրգիան դակ այդ շենքը, որովհետեւ մեր աշակերտները լավագույն պայմաններում մեջ սորվին, մանավանդ 21-րդ դարու բանջներուն հարմարելով։ Առայժմ կգոհանամ այս հագիրճ եւ ամփոփ պատմական դերեկություններով եւ քիչ վերջը խոսակցություններու ընթացքին զանազան պատճառներով կգնամ միջամտել։ Merci. Alors effectivement, l'APCAF est une association qui œuvre à la promotion de la culture arménienne en France en général et qui a parmi ses projets la construction de ce groupe scolaire. Alors, Karine Daxi, vous êtes la présidente de l'association de gestion de l'école Saint-Mesrope, l'école primaire, maternelle et primaire qui existe aujourd'hui. Il a donc été nécessaire de mettre en place d'autres structures pour accompagner ce projet de construction, étant donné que l'association de gestion de l'école a déjà fort à faire, elle, pour s'occuper au quotidien de ses élèves et de cette école. Alors, vous travaillez en partenariat. Expliquez-nous comment ça s'est fait, parce que le projet d'école, comme l'a rappelé Monseigneur Norvan, le projet d'agrandissement et de passage au collège, il date depuis des années, comme je le rappelais en préambule. Tout à fait. Effectivement, le collège, c'est une chose, c'est un vrai besoin pour notre communauté, pour l'ensemble de la région parisienne, notamment Alfortville et ses environs. Nous avons énormément d'élèves aujourd'hui qui pourraient s'inscrire dans un processus de continuité après l'école, après le primaire. Notre structure accueille aujourd'hui environ 200 élèves et comme vous l'a dit Sir Pazanhaïr, dans des bâtiments qui sont isolés les uns des autres. Et c'est une vraie chance qu'un organisme comme l'APCAF se soit créé pour venir en aide. Dans un premier temps, le premier projet, c'est Alfortville, qui attend depuis fort longtemps déjà un bâtiment de cette envergure pour accueillir nos 200 élèves et nos futurs collégiens. Alors, effectivement, bien préciser dès maintenant que le futur groupe scolaire va regrouper la primaire, c'est-à-dire l'école Saint-Mesrope, et le collège
alors que pendant des années, il était peut-être dit que ce serait un collège qui serait construit à côté du primaire. Mais l'idée de faire des petits bouts comme ça à droite à gauche a vite semblé irréaliste, et la nécessité de regrouper tous les enfants sur un même lieu avec un bâtiment aux normes, neuf, nouveau et moderne, s'est rapidement imposé aux concepteurs du projet, d'où l'idée de regrouper. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'école, du coup, primaire Saint-Mesloup n'existera plus en l'état. Alors, si, l'école va continuer d'exister, mais les élèves vont tout simplement déménager dans le bâtiment qui sera bien évidemment aux normes et va accueillir dans de meilleures conditions, parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait offrir à nos enfants. Donc, l'objectif, c'est d'accueillir les primaires sur un étage. Alors Myriam vous en parlera plus longuement tout à l'heure. D'accueillir les élèves de primaire sur un étage et les élèves du collège sur un deuxième étage. Donc tout ça, ça a été réfléchi, ça a été mené en concertation avec nos besoins. L'architecte Myriam Agopian a tenu compte des différences d'âge et de rythme scolaire pour les élèves de collège et de primaire. Et le concept du bâtiment tient compte de nos besoins. Bien sûr, mais quand je disais que l'école Saint-Mesloup n'existera plus en tant que primaire, c'est parce qu'elle accueillera désormais les maternelles une fois que le groupe scolaire aura vu le jour. Tout à fait, on a accolé à l'église, on a le bâtiment principal qui sera toujours là, qui est là depuis de nombreuses années. Non, je disais pas qu'elle allait disparaître en tant que telle, mais être réservée aux maternelles. Exactement. On est bien d'accord. Alors, évidemment, un tel projet ne peut aboutir s'il n'a pas son financement. Alors là, je me tourne vers celui qui coordonne un petit peu toute cette équipe et ce programme, Rafi Agopian. Donc, lorsque la CAF s'est mise en place, vous avez, été désigné pour diriger le programme Alfortville, pour le résumer comme ça. Comment ça démarre un projet d'une telle envergure? Ça s'est pas fait tout à fait comme ça. C'est-à-dire que il y a plus de 2 ans, Melse-Pazenheid, on a eu des discussions et on a commencé à retravailler sur justement tout ce qui était la construction juridique du projet, le financement, un certain nombre de dossiers, et petit à petit, avec le Solpazan, on a constitué une équipe. Donc aujourd'hui, très clairement, on est une équipe d'une une quinzaine de professionnels, de jeunes et de moins jeunes, et les moins jeunes n'étant pas forcément les moins dynamiques, qui nous donnent des leçons tous les jours. Et chacun, dans son domaine, est un expert sur le sujet. Des avocats, 2 avocats, un notaire, 2 banquiers, etc., etc. Qui apportent leur savoir-faire à l'association et au projet. Voilà, donc il y a une commission, on travaille en équipe, on se soutient tous, et chacun donc apporte ses compétences, ses savoir-faire, et c'est comme ça qu'on a pu professionnaliser le projet. Donc au départ, on rentre dans ce genre de projet en mettant un petit doigt, une main, et puis ensuite il y a le bras tout entier, le corps qui vient. Mais très clairement, au départ, c'est quand même vraiment le Solpazan, le guide, le moteur de ce projet. C'est-à-dire que il vous insuffle son énergie, sa passion pour ce projet, sa volonté de rassembler notre communauté, de la rendre vivante, et c'est une vraie chance de pouvoir travailler avec lui sur ce type de projet. Mais on précise qu'on est dans l'associatif. Donc il s'agit d'un engagement bénévole. Comme vous-même, Karine Daxi, à l'école, là aussi, on est face à des bénévoles qui prennent sur leur temps. On est face à des bénévoles, et j'ai fait un petit calcul, moi, personnel. C'est sur la dernière année, je suis entre 2 jours et 2 jours et demi à temps plein, cumulé sur le projet. C'est-à-dire qu'entre les soirs, les week-ends, plus quelques heures volées à droite à gauche, j'espère que mon patron ne m'entend pas, au bureau. Voilà comment on construit ce type de projet, et de toute façon, une fois qu'on a commencé, on doit aller jusqu'au bout. Ce serait juste pas possible de s'arrêter. Donc au départ, la montagne, le sommet de la montagne était loin, à la latine Kakate en Belun Mechnel, mais on a découpé le projet, arrivé au premier refuge, première étape, deuxième étape, troisième étape,
Et je pense qu'on a une équipe solide. On a consolidé tous les éléments. Maintenant, bien sûr, rien ne se fera sans vous, sans tout le monde. On a vraiment besoin de tout le monde pour ce projet. C'est un projet exceptionnel qui nécessite donc un soutien exceptionnel. Monsieur Alors justement, Arabian, sur le chemin qui vous conduit au sommet, à quel refuge avez-vous rencontré Kevork Arabian ? C'est le Solpazan et Monsieur Galvis Tchorpachian qui vraiment, lui aussi, a plus de 80 ans et d'un dynamisme et d'une joie de vivre pour notre communauté qui sont assez exceptionnels. Et voilà, donc je vais laisser le Solpazan raconter la rencontre avec où Monsieur Arabian nous présenter Kevork Arabian. Je le disais en préambule, sans lui, le projet n'aurait absolument pas pu entrer dans la phase concrète où il est aujourd'hui. Si vous voulez bien nous présenter Kevork Arabian avant que nous vous donnions la parole, Monsieur Arabian, pour nous dire pourquoi cet engagement pour l'école d'Alfortville. Monseigneur Norvan. Baron Kevork Arabian vraiment ծանոթացա այս մեր դպրոցական հարցերու պատճառով շնորհիվ Գիտեի իր եղբորը անունը բարոն Բյուզանտ Արաբյան, որուն գերեզմանը գտնվի մտավորականներու թամփարանին մեջ, որ արդեն ընտանիքի մեջ հայ դպրոցով, հայ լեզվով, գրթությամբ, մշակույթով իրենք շատ սեր ունին եւ գսպավին։ Մանավանդ Բյուզանտ Արաբյանը բավական մշակութային գործունեություն ունեցած է Ֆրանսիայի մերկաղոթի մեջ։ Ուրեմն բարոն Արաբյանը սրդապուխ հայորդի մնե, որուն ծանոթանալու բադիվը եւ փախտ ունեցա շնորհի բարոն Գարվիշ Չերպաշյանին, որուն ինքը ծանոթ է տարիների ի վեր, եւ հետեւաբար երբ իմացանք, որ ինքը այս բարի դրամատուրգիան ունի բարերարը դառնալու իշխանական նվիրատվությամբ այս դպրոցի ծրագրի հաջողության համար, մեզի համար իսկապես չէ հավատար երկինքեն ղրգված բարգև մը եղավ բարոն Kevork Arabian. Եթե իրեն չհանդիպեինք եւ իր աչակցությունը բարերարությունը չվայելեինք, չեմ գիտեր թե որ մեկ տարին մենք պիտի սկսեինք այս դպրոցին ծրագիրը հաջողցնել եւ քանի տարի պիտի դեվեր Աստված գիտե, բայց այսօր մենք փառք ունենք Աստուծո, որ մեր դիմացը հանեց բարոն Kevork Arabian-ի նման բարերարմը, որը շնորհիվ առանց թաթարի պիտի լրացնենք այս շենքը եւ մանավանդ 2015 թվի առաջին օրերուն, երբ 100-ամյակը պիտի դոնախմբվի հայոց ցեղասպանության, բացառիկ նվերմը պիտի լա Ալֆորվիլի հայոց քաղաքին մասնավորապես եւ ընդհանրապես մեր Ֆրանսիայի քաղաքին, այս դպրոցը իբրև նվեր հիշադակ մեր նահատակներում։ Չմոռանանք, որ ցեղասպանության ծրագրի մեջ գործեր նաև հայ լեզվի ոչնչացումը։ Հետևաբար մարդը ֆիզիկապես ոչնչացնել, չարթել, ասիգա սպանության մագարտակի վրա հասկանալի է ողբերգությունը, դարողությունը, բայց ոչնչացնել լեզումը, հավատքը, հավոր բան է, ադուրամար է, որ այդ ցեղասպանությունը դարբեր դարողություն մգստանա։ Ամենատեղս ուրեմն ամեն դպրոց, որ կգառուցվի եւ երեխաները գերտան այդ դասարաններու մեջ, հայերեն սորվելու համար մեր նահատակներու նախ հոգին ուրախանա, անոնց հիշադակը բար կմնա, որովհետեւ այդ ծրագիրը, որ հայերեն լեզուն սրբել այս աշխարհի վրա, կցախողի շնորհիվ այսօրվան նորահաս սերունդին, ուր պիտի հաջողի հայկական վարժարանները։ Հետևաբար գրնանք ըմբռնել իշխանական նվիրատվության դարողությունը բարոն Kevork Arabian-ին, թե նույնքան, այսինքն այնքան կարևոր է, որ բարերը կբացին մեզի իրեն շնորհակալություն հայտնելու համար։ Alors, Monsieur Arabian, après une présentation comme vient de la faire Norvan Zakarian, on aimerait vous entendre, vous, nous dire qu'est-ce qui vous a donné cette envie de contribuer à la réalisation de ce projet de groupe scolaire. Qu'est-ce qui vous anime? Երկու տարի առաջ
Բարոն Չրպաշյան ինձ հերացային հրավ, հայդակին մունին գսավ, տբրոս պիրիշեն են գսավ, առանց դադամսելու, առանց մտածելու, այոսի, սավ ինձի կոպաժինըտ որոշեցին գսավ, երբ կուզեք գրգեմսի, ամիջապես գրգեցի ատրամը, հաչորդին արդեն փոխվեցավ ամբողջովին և մեծավ, հարցը կարևոր եղավ, հետո նգարները եկան, դոկումենտացիոնը եկավ, որ ինձ ավելի ուժ տվավ, երբ որ ուզեք, ինչ որ ուզեք, պատրաստ եմ ասի։ Alors vous êtes né au Liban, à Beyrouth? Ես ծնած եմ Լիբանան, մեծած եմ հոն, մեր դունը եկեղեցի դպրոցի քովն էր, հաճախած եմ Սուրբ Նշան ազգային վարժարանը, հոն մեծած ենք գեղերական մթնոլորտի մեջ, ատկևերջը անցա երկրորդական վարժարանմը և ատտեղեն թերավարդ, որտև հայրս պետք ուներ ինձի, խանութ ուներ, ինք հիվանդ էր, ես պետք երերտա երեմ օգտագարլայի և իչա շուգա և at շուգայի մեջ մնացի 30 տարի. Alors pour vous, l'école, c'est une structure indispensable, ô combien indispensable, et pour une communauté arménienne comme celle d'Alfortville, pour accompagner la préservation de l'identité, de la culture et de la langue, comme on l'a dit tout à l'heure. Ինձի աս բոլոր նգարները և այլն անսահման օրախություն պատճառեցին. Ասկելավ դեղ չի գրնար ունեցածս ծախսել. Լավակույն դեղն էր, որ Բարոն Չրպաշյանը ինձի արիտ տվավ, որ ես ծախսեմ ընեմ. Alors, on n'a pas parlé chiffres, mais on a dit que Monseigneur Arabian était le principal bienfaiteur de ce projet. Il serait peut-être bien aussi de dire à nos auditeurs jusqu'où va son engagement et son implication, parce qu'on parle quand même de millions d'euros pour cette école, pour ce groupe scolaire, un projet qui totalise donc une enveloppe financière de 4,5 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus concret, Rafi Agopian, pour souligner l'importance de l'engagement de Kevork Arabian? Je vais laisser Monsieur Arabian répondre s'il veut. Il était Gouzek Badasranel, il était Gouzek Achiv Dal. Donc le montant global de cette construction, comprenant à la fois les assurances, les frais financiers éventuels, la provision pour aléas sur honoraires et travaux, c'est-à-dire que dans ce type de projet, on calcule une provision, c'est-à-dire un montant à affecter au cas où il y ait des soucis au niveau de la construction, donc qui correspond à 6%, donc près de 300 000 euros. Bref, le montant global fait 4,5 millions. Bref, parce que là, on a perdu nos auditeurs. Là. Voilà. Bah, c'était voulu. Donc le montant global fait 4,5 millions. Le montant global fait 4,5 millions. Donc Այսպես առանց շիֆրերու մասին խոսենք առայժմորը մենք ժողովրդին հստակ ամեն շիֆրերը բիդանք քիչ մգանուխ է ասենք թվանշանային իմաստով խոսենք միայն գրնանք ապահովել սելցեզի որ գրոզովը ինքը ամբողջ միս մինագը վրան ստանցնած է այս ընդհանուր Kumarin մեջ. D'accord, donc pas plus de détails. Անգևեր միայն ասեմ որ մենք եթե 2 միլիոն ժողովուրդ են հանկանագենք առանց բարտկի գփակվի վարժարանը. Բանկային ալտրամարնելու գարիք չլար եթե ժողովուրդը արագ կերպով պատասխանե մեր գոչ. Alors si j'ai bien compris, vous venez de nous dire Monseigneur Norvan, si on arrive à récolter 2 millions d'euros auprès de la communauté, le budget sera bouclé. C'est bien ce que vous venez de nous dire. C'est une façon détournée de nous dire
la contribution immense de Monsieur Arabian, qui fait preuve de beaucoup de modestie quand il dit « j'ai apporté ma contribution », mais vous nous aviez prévenu que Monsieur Arabian est un homme modeste et très engagé. Donc, Alors, Kevork Arabian nous disait à l'instant, quand il a reçu la documentation, les images, quand il a vu, en gros, la maquette et le dessin du futur groupe scolaire, ça a dépassé ses espérances et il a été enchanté. Et pour lui, c'était la confirmation qu'il avait vraiment bien choisi, que ces fonds allaient être utilisés exactement là où ils devaient être utilisés. Alors évidemment, nous sommes à la radio, mais nous avons la possibilité d'être suivis sur Internet. Donc, si vous avez l'image de la maquette, on pourrait peut-être en profiter pour montrer à la caméra le plan, donc le dessin du futur groupe scolaire qui s'élèvera à l'aube de 2015 à l'angle de la rue Comitas. Alors, je le disais, le chantier a débuté il y a quelques semaines. Et cet après-midi, à 15h, aura lieu la bénédiction des fondations de ce futur groupe scolaire. Myriam Agopian, vous êtes l'architecte. Alors, on imagine que lorsqu'on a un tel projet à créer de toutes pièces, ça doit être vertigineux. Comment on fait? Parce qu'il y a le professionnalisme, évidemment, qui doit rester, mais l'affectif qui entre en jeu dans un projet aussi important. C'est le projet pour une arménienne de la communauté arménienne de France, on imagine, qui prend le dessus peut-être sur toutes les constructions qu'on a pu faire. Je vous donne la parole. Merci. Oui, c'est un projet particulier. J'ai l'habitude de construire des équipements publics et des groupes scolaires. J'aime particulièrement les bâtiments qui sont tournés vers l'enfance, mais ce projet, effectivement, est particulier. Il est particulier, j'y mets beaucoup de cœur, et aujourd'hui, je suis très émue parce que ça fait 3 ans que nous travaillons énormément sur ce projet, et grâce à toute cette équipe qui est ici, enfin, il peut voir le jour. Et ce qui est important aussi, c'est que ce projet a créé une dynamique énorme. C'est-à-dire qu'il y a notre équipe, bien sûr, où nous sommes très soudés, mais lorsque je suis amenée à parler de ce projet, c'est un projet fédérateur. Les gens, quand vous leur parlez d'école, d'éducation, ils vous apportent leur contribution assez rapidement et assez facilement. Et ça, c'est assez fascinant et c'est réconfortant. Et ça vous motive pour continuer encore davantage. Mais parce que vos interlocuteurs sont motivés aussi par le lancement du chantier. Parce que comme je le disais en préambule, il y a eu quand même pendant longtemps des projets qui avaient été annoncés, qui n'ont pas abouti. Et peut-être qu'il y avait une certaine inquiétude ou une certaine méfiance peut-être de la part des donateurs potentiels qui se disaient « ça fait trop longtemps qu'on en entend parler, on verra quand ce sera lancé ». Or là, c'est lancé. Oui, c'est lancé, c'est concret. On a des équipes de professionnels, effectivement. C'est cadré, donc c'est rassurant pour les gens de voir que les entreprises sont là, que le projet existe. Alors, ce qui intrigue ceux qui connaissent l'emplacement où a lieu ce chantier, c'est la capacité que vous avez eue à rentabiliser un terrain qui finalement n'est pas si grand, puisque quand on le voit, on se dit c'est là que va s'élever le futur groupe scolaire. Alors, plus de 1500 mètres carrés sur 4 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 étages, oui. Pour accueillir 300 élèves. Vous avez dû quand même faire recourir à, je sais pas, des ficelles pour arriver à caser toute cette surface. Alors, il n'y a pas de magie, il y a une conception effectivement que nous avons optimisée. Le terrain est effectivement modeste, c'est certain. Donc, il fallait à la fois, comme nous regroupons primaire et collège, il fallait à la fois dissocier les deux entités, oui. Puisque ce ne sont pas des enfants du même âge, mais à la fois, pour rentabiliser le terrain, nous avons dû mutualiser certains locaux. Alors, par exemple, la cour est mutualisée avec une utilisation par horaire décalé, oui. Bien sûr, le laboratoire est en usage aussi mutualisé, la salle informatique, la bibliothèque. Donc cette mutualisation a permis une économie financière et d'espace. Bien sûr. Après, effectivement, le projet est simple, une structure simple, un minimum de circulation qui fait que le projet
utilisent moins d'espace. Alors actuellement, l'école Saint-Mesrope compte une classe par tranche d'âge, enfin un CP, un CE1. Rappelez-nous, Karine Daxi. Oui, il y a 7 classes sous contrat. Il y en a 9 au total, de la petite section à la CM2. Et nous avons une classe de primaire qui est dédoublée, c'est-à-dire on a 2 CE2 actuellement. Et donc l'an prochain, 2 CM1 etc. et 2 etc. CM2. Voilà. Donc tous les ans, on a beaucoup d'élèves inscrits en petite section et on se pose la question de savoir si on peut ouvrir une deuxième classe de petite section. Et tous les ans, la réponse c'est on n'a pas les moyens de les accueillir parce qu'on n'a pas suffisamment de locaux. Alors, tu parlais de modestie, Myriam, je me retourne vers toi, mais le projet, quand je t'entends évoquer une bibliothèque, un laboratoire, normal pour un collège, pour nous, ça devient vraiment un rêve auquel on va pouvoir accéder. Oui, parce que grâce à la construction du collège, c'est tout le primaire qui va bénéficier d'un nouvel espace d'enseignement avec le cadre nécessaire à l'enseignement dans de bonnes conditions évidemment et accès à des moyens modernes qui pour l'instant manquent encore parce qu'à Saint-Mesrope on s'adapte au cadre, aux bâtiments tels qu'ils existent. En fait, les salles de classe sont dans des pavillons qui ont été achetés les uns au fur et à mesure pour accueillir les montées de chaque classe, de chaque niveau de classe. Donc les espaces sont suffisants pour accueillir une trentaine, entre 25 et 30 élèves par classe. Mais c'est la structure même de toutes les dispositions de ces bâtiments qui font qu'on a 3 ou 4 sorties différentes à 4 endroits différents avec finalement des moyens humains nécessaires pour la surveillance qui nous empêche aussi, le fonctionnement général. Exactement. Oui. Alors, ça veut dire que pour l'instant, vous prévoyez une classe par tranche d'âge, par niveau? Un peu plus. Un peu plus. Il y a 6 classes de primaire, donc une classe va être dédoublée. Donc ça, c'est prévu? Oui, c'est prévu, plus 4 classes pour le collège. Donc une classe par niveau. Alors évidemment, l'ouverture du collège va se faire année après année. Là, je me tourne vers la responsable de l'enseignement, de la pédagogie, où vous allez ouvrir les 4 classes du collège en même temps. Alors, l'ouverture d'un collège, ça s'étudie. D'abord, avant tout, il faut qu'on étudie le projet pédagogique. Et il faut qu'on étudie également le budget de financement. Donc, on a le temps de voir venir, dans la mesure où, d'ici 2015, nous allons, travailler, association de gestion, sur ces 2 aspects, fonctionnement et pédagogique. Donc, la première chose à faire, c'est d'accueillir dans un premier temps nos élèves de primaire dans le nouveau bâtiment pendant la rentrée scolaire 2015-2016. Et ensuite, on ambitionne d'ouvrir la première classe de 6e à la rentrée scolaire 2016-2017. D'accord. Et donc ensuite, année par année, parce qu'effectivement, il faut que ces classes passent sous contrat d'association, puisque pour qu'il y ait un financement de l'éducation nationale, on a besoin de monter des projets, leur présenter nos projets. Et cette montée de classe, elle se fera au fur et à mesure. Donc on a effectivement le temps de voir venir. Exactement. Mais lorsque vous échangez les uns les autres avec les personnes que vous pouvez rencontrer dans les présentations du projet ou dans vos démarches, quel accueil est réservé à l'idée même du collège, c'est-à-dire de l'enseignement secondaire, au-delà de la primaire? Quel accueil est réservé à ce projet? Est-ce qu'il y a une demande, un besoin? Est-ce qu'il y a vraiment un enthousiasme? On se dit, oui, il faut proposer aux enfants de la communauté arménienne de France l'enseignement après le primaire dans la région parisienne. Alors, nous, c'est ce qu'on entend, et les petits malins nous demandent même, et c'est le lycée ouvrira quand. Donc tout le monde est dans cette projection, c'est-à-dire de pouvoir offrir, d'étendre le parcours scolaire de nos enfants avec de l'arménien jusqu'au bout et dans un cadre arménien. Oui, c'est une vraie demande. Maintenant, comme l'a dit Karine, c'est quand même il faut construire le projet pédagogique, attirer les meilleurs professeurs dans le collège, et c'est aussi pour ça que on voulait faire un projet beau,
beau ne voulant pas dire plus cher, par ailleurs, pour que les équipes pédagogiques aussi puissent être dans un cadre agréable et donc aient envie de venir. Donc oui, moi j'ai entendu cette demande et je vous dis, on nous met même la barre un peu plus haut en nous disant et le lycée demain parce que vous n'allez pas les arrêter, vous n'allez pas les abandonner en troisième. Bon, pour l'instant, on faut réussir le premier objectif de justement de vite monter une classe de collège et après niveau. Alors je pose la question en me faisant l'avocat du diable parce que certains auraient pu vous dire mais pourquoi ne pas avoir fait une école primaire, une belle école primaire toute simple, toute neuve, toute belle, avec tous les équipements. On a envie de dire qui peut le plus peut le moins. Donc si on construit, c'est ce qu'on fait. On construit pour l'avenir. Oui. C'est ce qu'on fait. On fait une très belle école primaire. Puisque quand même Karine l'a noté, c'est-à-dire que si on ne faisait rien sur l'école primaire, compte tenu des attentes des parents et de l'offre alentour qui s'est améliorée, on risquait de perdre même notre primaire. La qualité des locaux, bon voilà, il fallait de toute façon investir. Donc tant qu'à investir, autant créer un cadre le plus adapté et en même temps faire ce collège. Donc je trouve qu'avoir ce projet mixte, à la fois sauvegarder l'existant, le renforcer et puis se tourner vers l'avenir, le développement du parcours scolaire, c'était une très belle ambition et Monseigneur était vraiment fixé sur cette ambition. Alors Myriam Agopian, tout à l'heure quand je vous disais ce chantier, ce projet, cette construction a un caractère particulier pour vous, même si vous avez l'habitude de construire des écoles, vous dites j'ai un attachement particulier, on le comprend, mais au-delà du dur, j'ai envie de dire, il y a un engagement, il y a une démarche. C'est un engagement politique aujourd'hui de créer un établissement scolaire dans une communauté arménienne comme celle de France à l'aube de 2015. On l'a dit, c'est tout un symbole qui va au-delà du symbole. Ça veut dire quoi pour vous ? Pour moi, c'est un pôle de transmission de la culture arménienne, avant tout. Voilà. De transmission uniquement ? Il n'y a pas une autre idée derrière pour vous, Karine 2015, un nouveau collège inauguré dans la région parisienne. Qu'est-ce que ça traduit ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une très belle symbolique d'offrir à notre communauté en 2015, au centenaire, un établissement scolaire qui va permettre d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, mais aussi qui va attirer... qui va donner envie aussi aux parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui ils se posent vraiment la question avant d'inscrire leurs enfants. Il y a quelques années, tout naturellement, ça se faisait d'inscrire son enfant dans l'école qui était attenante à l'église. Enfin, aujourd'hui, la question se pose vraiment des prestations qui sont offertes dans ces écoles arméniennes. Et donc, nous, association de gestion, notre ambition, c'est d'offrir d'excellentes prestations. Des professeurs avec un bon niveau. Aujourd'hui, heureusement, on a des élèves qui sont au collège et qui obtiennent de très bons résultats, mais c'est de continuer cela et en même temps d'offrir les conditions les meilleures pour les élèves, les enseignants, les attirer, leur donner envie de partager. Mais au-delà du symbole, Monseigneur Nodovan. Ֆրանսայի նման երկրի մեջ, ուր նախ եւ առաջ կաբրինք Ֆրանսայի առօրյա մեր պատմությունը եւ այս երկրին զավակները գտարնանք, բայց նաեւ մենք ունենք արմատներ, որոնք կապված են մեր անցյալին, մեր հայրենիքին հետ։ Հետևաբար ներկա այս կացության մեջ մենք որովհետեւ ունենանք նախ ֆրանսական մեծ ընկերության մեջ լավ քաղաքացիներ, արինփուրանով առնենք իբրև ֆրանսացի քաղաքացիներ, մենք բարդավոր ենք հոգեբանական վիճակը հավասարակշռել, հանուն նախ ֆրանսական ընկերության մեջ հավասարակշռված սերունդը պատրաստելու համար։ Իմ հովվական անձնական փորձառությանպես ես հանդիպած եմ հոգեբանական խանգարված վիճակներով։ Անգամ օրինակ մտամ, ընտանիքի մեջ կգտնվեի։
Դղան համալսարանական էր։ Մայրն ալձնած է Ֆրանսայի մեջ, եւ իր ծնողքը հայերեն իրեն չէ փոխանցած։ Դունին մեջ իրենց խարփերթի կավարապարփարը մինակ սորված է։ Եվ մայրը այնքան հայերեն չի գիտեր, որ փոխանցե իր զավակներուն։ Եվ այս համալսարանական տղանը սկսավ մոր հետ գրվել իմ ներկայության, վիճապանիլ։ Ես կեցուցի վիճապանությունը դղուն ասելով, որ մայրդ հանցավոր չէ։ Մայրդ ուզած է քեզի փոխանցել բամը, բայց ինքը չէ ժառանգած, որ փոխանցե։ Եվ այդ գիշեր ես դուն վերադարձա, ասիկը բադայի Լիոնի մեջ։ Այդ գիշեր դուն վերադարձա եւ մտածեցի, որ որպես Հայաստանի Սարակելական Սուրբ Եկեղեցի մենք լավ քաղաքացիներ պատրաստելու համար եւ նաեւ լավ հայ գերդելու համար, որպեսզի ինտեգրացիոն գոչվածը միակողմանի չլա եւ երկկողմանի լա։ Ուրեմն մտածեցի, որ այլևս այն ընտանիքները, որոնք չեն արած հայկական ավանդությունը, լեզուն եւ չեն գնար փոխանցել, եկեղեցին պիտի դառնա ծնողքը այդ նորահաս սերունդին, փոխանցելու համար ստեղծելով վարժարաններ եւ թբրոցը պիտի դառնա գրթության վայրը, որ այդ զավակներուն հոգեբանական վիճակը հավասարակշռվի հանուն լավ ֆրանսացի քաղաքացիներ դառնալու այս Ֆրանսայի մեծ ընկերության մեջ եւ հանուն նաեւ փրկելու այդ քիչ առաջվան իմ ասածս, որ կապված էր հայոց ցեղասպանության հետ, որ մենք կմերժենք, որ մեր լեզուն սրբվի բեդության մգոմե առնված որոշումով։ Իբրև մարդկային խղճմտանք մենք պիտի ընդվզինք ադորթեմ եւ նորահաս մեր սերունդի զավակները քիդագից պիտի լան այս քաղաքական երևույթին եւ հարցը պետք է սկսին մտածել, որ ֆրանսերեն լեզվին եւ մշակույթին զուգահեռ հավասար ինտեգրացիոնը գլա այդ իրենց նախահայրերուն լեզուն սորվելով եւ անոնց մտածողությունը նաեւ ժառանգելով։ Այստեղ անշուշտ այդ քիչ առաջ Միրյամը երբ կսեր, որ փոխանցել, որովհետեւ այդ փոխանցումի մեքենան լավ չի բանիր։ Ուրեմն թբրոցը ամենեն լավ կորձիկներեն մեկն է այդ փոխանցման հարցը ապահովելու։ Եվ կորզնական անորամար, որ թբրոցը ամեն օր գաբի մեջ կլա այդ ծնողներուն հետ, աշակերտներուն հետ, մինչդեռ այլ հաստատություններու մեջ ամենօրյա չի գնարլալ, որովհետև կամ շաբաթը մեկ անգամ պիտի հավաքվին, նույնիսկ առնենք մեր գրոնական իմաստով, ժողովուրդը գիրագյորերը բադարակին շուրջ կրնանք հավաքել, շաբաթը մեկ անգամ, բայց թբրոցը ամեն օր կհավաքի այդ ծնողները եւ ամեն օր կհավաքի այդ աշակերտները։ Այնպես որ շատ կարեւոր է թբրոցի առաքելությունը, ես պիտի փափակիմ, որ Աստված դա գիտակցությունը մեր նորահաս սերունդին, որ այսօր միայն 7 ամենօրյա թբրոցներ կան, օրը 17-ը լա, ուրիշ օր մնալ 27-ը լա։ Alors, je vais me tourner vers vous, Rafi Agoupian, pour vous poser la même question, mais d'abord, je voudrais m'adresser à nos auditeurs et leur dire qu'ils peuvent appeler dès maintenant le 01 43 53 20 74 pour poser leurs questions par téléphone, réagir, intervenir et donc apporter leur contribution à cette émission. Mais je vous rappelle également que vous pouvez réagir par Internet en envoyant un mot à l'adresse suivante, réagir@radio-ipfm.com. Donc c'est dès maintenant le 01 43 53 20 74. Alors Rafi Agoupian, je prolonge quand même sur cette question du symbole que représente l'ouverture d'une école à l'aube de 2015. Vos interlocuteurs, parce que j'imagine que pour monter un chantier comme celui-là, vous avez affaire à des partenaires locaux, régionaux, nationaux, qui dépendent de différents secteurs. J'y connais rien du tout, donc je vous pose la question très ouverte. Quelle est leur réaction? Comment ils l'accueillent, ce projet d'école? Alors, un projet d'école dans une communauté comme la nôtre est toujours très bien accueilli. Maintenant, il est toujours très bien accueilli à partir du moment où on ne demande pas d'argent. Donc, on n'a pas trop joué sur la symbolique, très honnêtement, sur la symbolique 2015. Puisque déjà c'était vraiment de consolider la date de démarrage. Ce qu'il faut voir, c'est que comme vous l'aviez dit un petit peu en introduction tout à l'heure, on avait une difficulté, c'est-à-dire qu'on parlait de ce projet depuis quelques années à Alfortville, rien ne s'était fait, et donc
la communauté pouvait être un peu attentiste par rapport à ce projet. Donc pour monter ce projet, il fallait un bienfaiteur exceptionnel, un soutien exceptionnel pour créer cette dynamique et que tout un chacun voit les pelleteuses, les pieux, la démolition de la maison, les classes provisoires, etc., etc. On ne voulait pas faire d'événement avant de démontrer que oui, on commençait et que c'était concret. Bien que beaucoup nous disaient il y a 2 ans, nous tapant gentiment sur l'épaule, vous allez voir, c'est utopique, hein, mais c'est bien, allez-y. Non mais franchement, voilà. Moi, j'ai rencontré le Solpazan. Sa foi, elle est contagieuse. Il m'a toujours dit, ne vous inquiétez pas, le ciel est avec nous. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas. J'ai notre super Solpazan avec nous, si je me permets. Voilà. Et donc, c'est vrai que la symbolique, très honnêtement, là, il se trouve que elle arrive, mais je vais pas vous. Une renaissance, bien évidemment. Voilà, c'est un peu le terme que j'attendais depuis le début de ce tour de table. Myriam, reprenez le micro si vous voulez bien. Redites-le parce qu'on vous a pas entendu. C'est une renaissance, bien entendu, c'est évident. Mais le hasard du calendrier, je pense, fait que le collège, le groupe scolaire va s'ouvrir en 2015 et on imagine la formidable opportunité de communication que ça peut représenter, justement, qu'en 2015, un groupe scolaire voit le jour. Renaissance, voilà, le terme est lâché. Donc c'est vrai que j'ai tendance à penser que pour l'avenir de notre communauté, ce sont ce type de biens le plus important. C'est des biens qui sont tournés vers l'avenir, vers le développement de notre communauté, vers aussi un peu la sauvegarde de notre langue et donc de l'arménité. Voilà. Donc j'ai tendance à penser moi que c'est les principaux. Je sais pas. Alors juste oui. Terminologie me կորզածելու համար ասեմ որ ավազան մգրդության գսենք մենք, որ վերածնունդին դերն է մգրդության ավազանը, այս դպրոցը վերածնունդի ավազանը պիտի լվա լեզվի մագարտակով եւ մշակութային մագարտակով. La Renaissance, le berceau, le lieu où repartir, prolonger évidemment ce qui a été fait, parce que c'est pas une génération spontanée, hein, ce groupe scolaire. C'est la suite logique du travail qui est mené depuis combien d'années maintenant, Sameslo, à Alfortville ? Depuis 1978. Ça a commencé avec des cours hebdomadaires, ensuite avec une maternelle et classe par classe. On a maintenant 200 élèves et on pourrait en accueillir, je suis certaine, beaucoup plus dès que l'on aura le magnifique bâtiment que Myriam aura fini de nous construire. Et avant l'école, une communauté qui était déjà structurée avec ses associations, qui a fait que elle a donné naissance à cette école quotidienne et demain à ce groupe scolaire. Kevol Karabian, pour vous, on a parlé de symbole, mais là c'est au-delà du symbole. Vous allez laisser une trace dans l'histoire de la communauté arménienne de France et au-delà de la nation arménienne. Là, de le dire, c'est émouvant, mais on imagine que pour vous, c'est au-delà c'est pas symbolique, ça va être un bâtiment concret, c'est de la chair, quoi. Hein, on va pouvoir le toucher. Votre nom va être associé à celui du groupe scolaire. Անսահման ուրախ եմ, որ այդպես տեղը կործածեցի, որ իմ կապիտալս բացարձակ բարաբիչի քնած, չի պիտի երթա, և պիտի շատ աղվոր արդյունք պիտի դա։ Բոլոր արջիկ, ես կսպասեի ավելի մեծ դպրոցը։ Քոնը 500 կինոսում, 400, Պետեքային գրնանք ունենալ անիգա։ Il aurait fallu racheter des terrains, alors... Միրաշխանիգ անիգա անել։ Թեպի այդ պիտի երթանք, բարոն Արաբյան։ Թեպի 500 ինչու չէ 1000 պետք է երթա մեր քաղուտը։ Իչարաչադոր ամարը սի, որ 17-27 դպրոց տոպացվի։ Oui, Myriam Agopian. Je voulais dire que l'extension du projet est envisagée dans la conception. Oui. Nous avons envisagé, si dans le futur... des terrains autour pouvaient se libérer, une extension est possible à ce groupe scolaire. D'accord, donc on pourra passer au lycée.
C'est ça? Ou agrandir le groupe scolaire tel qu'il est, accueillir peut-être 2 classes par niveau, etc., etc. Ես բարոն Արաբյան գուզեի խոսք տալ ցեզի, որ մենք ալ շատ պիտի աշխատենք ամենօրյա դպրոցին մեջ, որպես շատացնենք մեր աշակերտները եւ շարունակենք մինչեւ լիսե, եթե պետք գա, բայց արդեն կոլեջը շատ պիտի աշխատանք տանենք։ Բարեկամներ սիմվորինցի, մենք կրնանք օգտագարելալ հայերենի։ Ես կսպասեմ, որ անոնքան և սպոսանքին աշակերտներուն մեջ մնալ, որ հայերեն խոսին, արիտ տալ, որ հայերեն արդայդվին, բարեր սորվիլ, կործածել հայերենը, դան մեջ թպրոսը, բայց շատ կարևոր է դան մեջ խոսած լեզունին, հայերենը։ Հիմա քաղուտին հայերեն չեմ գիտեր, թե որքան հայերեն գիտեն, կամ գխոսին, կամ գնեն, բայց լավակույն դեղը հայերեն խոսելու դունն է։ Իշտեք։ Ճիշտ է, ուսուցչուհիները միշտ այդպես կսեն, ցեզպես կսեն, որ անպայման պետք է երեխաներն ու հայերենով խոսիկ, որպես իրեն գալսորվին, բայց շատ ֆրանսախոս ընտանիքներ ունենք դժբախտաբար եւ ամեն ինչ գնենք, հայախոս ընտանիքներ ունենք, ֆրանսախոս ընտանիքներ ունենք եւ ամեն ինչ գնենք, որպես մեր երեխաները հավասար տեսակով սորվին հայերենը, 5 ժամ ունին շաբաթական բզդիկները բոլորովին գխոսին, միայն հայերեն գխոսին ամենեն բզդիկ դասարանը եւ շատ իրավունք ունիք պարոն Արաբյան։ Հիմա ես երբ ձնողքս թրքախոսեին, ես արացի էին, Անադոլու։ Իմ ձնողքս։ Անադոլու։ Իրենք թրքախոսեին, ես իրենց մե թրքերեն սորվեցա, թպրոսը հայերեն սորվեցա, շուգան արապերեն սորվեցա, թպրոսը անգլերեն ֆրանսերեն սորվեցա։ Donc là, effectivement, un exemple de vie qui montre que l'école a permis de rééquilibrer l'histoire, en fait, et de redonner à la langue arménienne la place dans la vie de Kevok Arabien. Oui. Odar լեզուներու փոքր քաղուտ մնենք քիվով աննշան այո պետք է հավասարապես կալեինք բոլորին հետ եւ գրցանք կալել եւ Oui, mais comme me disait tout à l'heure Monsignor Norvan, que l'intégration ne soit pas l'assimilation et qu'on arrive à conserver de concert les 2 cultures en renforçant, donc grâce à un collège, déjà le primaire, mais voilà, donc dans les 2 sens. Alors nous allons prendre l'appel d'un auditeur, donc je vais vous demander de vous équiper. C'est à vous. Nous vous écoutons. Est-ce que nous avons l'auditeur en ligne, l'un ou l'autre, parce qu'on m'a signalé en régie qu'il y avait 2 auditeurs qui patientaient. Non? On me fait signe que oui. C'est à vous. On vous écoute. Rametsek? Oui, c'est à vous. Allô, on vous entend, oui, très bien. Եվ սրբազանի գիտե որ Լիոնը հայությունը շատ երախտաբարդ է իր դարած աշխատանքին համար Լիոնի քաղաքին, ինչպես որ գիտենք Մարգարյան Պապազյան վարժարանը որ այս տարի 24-րդ տարին է որ 25-րդ ամյակը պիտի դոմվի, շնորհիվ սրբազան հոր իր աշխատանքին համար ես կշնորհավորեմ եւ այս նոր դրակիրը որ ինք այսօր բարեցի մեջ պիտի իրականացնի գուսամ որ մտածե որով ինքը Լիոնի մեջ նման ծրագիր ուներ, բայց բախտաբար Դագավին ատիգորտական վարժարանի չգրցանք ունենալ Լիոնի մեջ փորձեր եղան եւ շնորհավորեմ ցեզ ես սրբազան հայր եւ մանավանդ բարոն Արաբյանը այս բարերարը որ գուսամ չարաճկսեր որ գուզե 500 երեխա լատորոցի մեջ ուրեմն թող հրամե Լիոնի մեջ ալ
նման ծրագիրը վստահ եմ որ Սրբազանը համաձայն է ինձ հետ եւ հաջողություն մաղթեմ իրապես այս ծրագիրն համար եւ Աբակային համար գուսանք նաեւ ոչ թե միայն Փարիզյան շրջանի մեջ նաեւ Լիոն քաղաքի մեջ նաեւ ունենանք երկրորդական վարժարանը որ շատ պետք է մեզ համար իբր այգաուտ հաջողություն մաղթեմ ձեր բոլորին եւ շնորհակալություն որ արիտ դեք ինձ եւ որ Merci pour votre appel. Je rappelle que le numéro de téléphone pour nous joindre est le 01 43 53 20 74. Faites comme cet auditeur pour poser une question, apporter votre témoignage, une sollicitation peut-être comme elle vient d'être faite. Alors effectivement, on imagine que ça donne envie à d'autres établissements de connaître l'essor que va connaître l'école d'Alfortville et que chacun va avoir envie d'avoir son propre groupe scolaire et que l'APCAF va être sans doute sollicité pour monter d'autres projets, mais dans l'immédiat. Je peux vous dire que effectivement, on a envie de structurer ce type de démarche, d'apporter un petit peu tout ce qu'on a appris sur ce projet, et de structurer aussi la récolte de fonds. Voilà. Donc il y a des choses qui se feront. On doit d'abord terminer ce qu'on a commencé et le terminer bien, mais en même temps quand même on réfléchit à justement voilà. Alors surtout, ça peut donner la preuve, apporter la preuve à chacun dans les communautés de France que un tel projet est possible. Parce que vous le disiez tout à l'heure, Rafi Hagopian, certains nous ont dit il y a 2 ans, en nous tapant gentiment sur l'épaule, oui, allez-y, mais vous allez voir, en gros, c'est pas faisable parce que on n'y est pas arrivé et ça paraît utopiste. Là, c'est la preuve que c'est possible, à condition évidemment de trouver les financements, mais le financement amène le financement, j'ai envie de dire, et de voir que le chantier est lancé, ça va peut-être aider plus facilement à la deuxième partie du financement, les donateurs potentiels, même avec de petites sommes, pouvant être motivés justement par les grues, les travaux en cours. Est-ce que vous avez déjà ressenti cet enthousiasme, Myriam Hagopian, depuis la présentation du projet ? Moi, j'ai ressenti l'enthousiasme à chaque fois que je venais avec ma plaquette présenter le projet. Qui est magnifique, parce qu'on le voit pas bien à la radio, mais vraiment, vous avez dessiné, proposé un groupe scolaire, c'est pas Karine Daxi qui va me contredire, non. Qui est un joyau, c'est un bijou, l'école que vous leur offrez. On avait envie que les enfants s'approprient cette école et qu'ils nous disent c'est mon école. Et je pense que ça va être le cas rapidement. Oui. Karine Daxi. En fait, on offre toujours le meilleur à nos enfants, non ? Donc on n'a qu'une envie, c'est que les structures dans lesquelles ils vont évoluer soient à la hauteur de ce qui peut se faire de mieux sur le marché. Donc c'est tout naturellement que je trouve ce projet non pas ambitieux, mais égal à ce que l'on peut offrir à nos enfants. Ce que l'on souhaite en tout cas, voilà. Ce vers quoi il faut tendre. Nous avons un autre appel. Nous allons prendre cet auditeur. Bonjour. Բարևձեզ. Ես կցանկանայի շարունակել նախորդ զրուցակցի տրամաբանությունը, ներկայանամ անունս Վահագն է, ազգանունս Աթաբեկյան, ես Փարիզում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանորդն եմ, կուզենայի ողջունել Աստված օգնական Սրբազան հայր, Աստված բաբան, եւ կուզենայի նաեւ շնորհակալությունս հայտնել նախ ռադիո IP-ին, որովհետեւ ինձ համար մեծ բավականություն էր այսօր ռադիո IP-ից իմանալ, որ այսօր ժամը 3-ին ուրեմն նման հրաշալի արարողություն կա, եւ կուզենայի նաեւ խորին շնորհակալությունս հայտնել պարոն Արաբյանին աջակցելու համար այս մեծ ծրագրին, որովհետեւ բոլոր ցեղասպանություններին եւ դրանց հեղինակներին դպրոցից ավելի լավ պատասխան չի կարող լինել։ Եվ կուզենայի միանալ բոլոր բարեմաղթանքներին եւ հաջողություն մաղթել այս հրաշալի ծրագրին։ Իմացեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչով որ կարող է նեցուկ կլինի այս ծրագրին, լինի դասագրքերով, լինի ուսուցչական մեթոդական ձեռնարկներով, լինի այլ բարոյական աջակցությամբ նյութական աջակցությունը, ինչու ոչ, գուցե եւս hաշվի առնվի։ Այնպես որ բարի երթ եւ շատ շնորհակալություն։ Մենք մեր հերթին խորաբեж շնորհակալ ենք ձեր մաղթանքներուն համար։ Oui, Kevork Arabian voudrait vous répondre, Barakana Dabekian. Baron Arabian. Ես կուզեմ Ֆրանսիայի քաղաքեն
բարդականություն մտալ իրենց դենիշե ընել ֆրանսացիները դենիշե բարը ունին այո հարստությունները դուք գիտեք դուք պիտի երթաք պիտի բարդատրեք եւ պիտի կանցեք իրենց մե Bon, alors ça, c'est une mission qui est confiée à l'ambassade. Canada Békian. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la mission première pour une ambassade d'aller dénicher les citoyens de notre pays, mais j'ai bien compris votre message, Monsieur Aradian, et c'est bien pris note. Merci pour votre appel. Merci pour votre appel, Canada Békian. Je rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre 01 43 53 20 74 et n'hésitez pas à vous joindre à nous, poser des questions, réagir et remercier, comme viennent de le faire nos auditeurs, nos invités, en particulier Kevol Karabian. Alors, on disait offrir le joyau le plus beau pour que nos enfants demain puissent étudier dans les meilleures conditions. Et cet après-midi, donc revenir un peu à l'actualité, cet après-midi à 15h vont être bénies les fondations, puisque là, on en est aux travaux de terrassement. Expliquez-nous juste un point de vue technique, on en est où, Myriam Agopian? En juillet, nous avons mis en place les classes provisoires et à la suite, donc, nous avons commencé les pieux, et la semaine prochaine, nous commençons le terrassement. Donc, à la fin du mois d'octobre, on devrait avoir en place le plancher bas du sous-sol. Voilà. Effectivement, ça avance vite. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas très impressionnant parce que tous les pieux sont terminés. En revanche, ils sont dans le sol, ils sont enterrés. Donc, n'émergent aujourd'hui que les 4 pieux qui vont recevoir la grue le 16 octobre. Voilà. Donc, ce sont ces pieux qu'on ne voit plus. Enfin, voilà. ce début de chantier qui n'est pas visible, qui donne pas vraiment l'image de ce que va être demain ce groupe scolaire. Mais c'est cette terre qui est en cours de travail, on va dire, qui va être béni cet après-midi par Monseigneur Norman à 15h, en présence de nombreuses personnalités. Et il y aura donc en premier rang de ces personnalités le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas, et le député maire honoraire d'Alfortville, René Rouquet, 2 personnalités qui accompagnent l'école depuis toujours. Karine Glaxy, on n'est pas étonné de les trouver là cet après-midi. Non, pas du tout. Ils sont tout de suite acceptés de venir, bien évidemment, en présence de Monsieur Arabian, également Monseigneur. La municipalité d'Alfortville, je tiens à le préciser, est au cœur, nous soutient depuis la création, avec Monsieur René Rouquet, député maire honoraire du Val-de-Marne et d'Alfortville, et leur soutien est indéfectible depuis le début. Et aujourd'hui, Monsieur Luc Carvounas, qui a pris sa succession, de la même façon, est très proche de l'école. Il est arrivé en même temps que la nouvelle équipe sur place, et donc il s'est vraiment attaché à voir cette école rebondir dans un premier temps, et aujourd'hui, il s'attache à voir cette construction aboutir et dans les meilleures conditions possibles. Donc un vrai soutien de la municipalité d'Alfortville, avec Monsieur Richard Anagnan également, qui s'occupe de tout ce qui est urbanisme au sein de la municipalité, qui nous a aussi beaucoup soutenus pour l'obtention de ce du permis de construire, pour le suivi. Maire adjoint, effectivement, chargé de l'urbanisme. Exactement. Alors avant de poursuivre sur cet après-midi, nous allons prendre un nouvel appel d'auditeur. Bonjour. C'est à vous. Allô? Oui, bonjour madame. Այո, Parevses. Ուրեմն իմ անունս Ռոզիկ Տաշչյան Աթամյանն է։ Մենք այժմ Շավիլի մեջ, ուրեմն Լևոն Շան դպրոցի աշակերտներուն հետ ենք եւ ցեզ կլսենք։ Ուրեմն անցյալին ինչպես Սուրիահայության ռադիոթոնին մասնագիտ եղան մեր աշակերտները, այսօր նաեւ գուզեն մասնագիտ լալ Սուրբ Մեսրոպ Կրսարանի ուրեմն միջնագարքի ուրեմն շենքի գառուցման առընչությամբ։ Ուրեմն Լևոն Շանթ, Շավիլի Լևոն Շանթ դպրոցի աշակերտները 100 евро գուզեն նվիրել դպրոցին։ Écoutez, un grand merci. Vous entendez les applaudissements discrets. Merci, Digina Tamian. Այո, ցերաս նվիրատվությունը Դիգին Տաշչյան Աթամյան։ Այո։ Քինչունի ասված բաբան քինչունի, որովհետև այսպես աշակերտներուն կողմէ ժեստը իսկապես մեզի շատ հուզեց եւ Ավելի դրամատրել իրենք թեպի ուրեմն
ասկային հիմնարկներու հաստատություններու հանդեպ ըսկայուն դառնալ։ Այդ է որ գործենք նաև ուրեմն ցանել կամ պատրաստել իրենք աբակայի համար, որովհետեւ իրենք ոչ թե միայն հայախոս ֆրանսահայ ցակուկներ դառնան, այլ նաև ասկային հաստատություններու իննբաստ աշխատին։ Ուրեմն աբկաֆին անունով մենք ցեզի կմաղթենք հաջողություն, Տուգալ որովհետև անձնվիրաբար ուսուցանեք, ամեն շաբաթ կհավաքեք ձեր աշակերտները, շանտ վարժարանին երկարգյան կմաղթենք փեղուն գործունեություն։ Alors, merci pour votre appel et pour ce don donc de 100 € qui a été rassemblé par les enfants de l'école Evonchant de Chaville. Et on peut se dire que c'est un peu le coup d'envoi de la campagne de dons pour financer le budget restant donc du groupe scolaire franco-arménien d'Alfortville. Ça met un peu... Très belle symbolique, Asmig. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu cherchais des symboliques tout à l'heure. Là, celle-là, effectivement, ce symbole est très beau. Des enfants qui donnent pour d'autres enfants. Et puis, ça peut peut-être effectivement donner l'idée à nos auditeurs de s'associer à ce don qui a été spontané et vous rejoindre. Alors, on va conclure cette émission en revenant à cet après-midi, cette actualité immédiate qui est là aussi évidemment encore, on reste dans le symbole, hein. On va pas se mettre sur le chantier cet après-midi, vous allez pas distribuer des pioches aux visiteurs pour qu'ils posent des briques, mais assister à la bénédiction des fondations pour officialiser en fait le lancement du chantier qui a débuté cet été, vous l'avez rappelé, Myriam Agopian, qui est suivi jour par jour par les enfants et leurs parents qui viennent les récupérer, mais qui n'avait pas encore été lancé officiellement. Donc aujourd'hui, avec l'intervention de Luc Carvounas et de René Rouquet, en présence d'autres élus, mais également des membres de l'association pour la promotion de la culture arménienne en France, de vous-même, Myriam Agopian, de vous-même, Rafi Agopian, donc qui coordonnait cette équipe, et bien sûr de Kevod Karabian, l'ensemble des membres de ce projet, de ce comité projet. L'association de l'école sera bien sûr présente. Oui, l'association des parents d'élèves aussi, qui est fortement mobilisée déjà depuis 2007, l'association de The Nord qui sera là aussi. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui à 15h, si vous voulez rencontrer les acteurs de ce formidable projet que représente ce groupe scolaire franco-arménien qui, encore une fois, on ne cessera de le dire, verra le jour à l'orée de 2015. Et il va falloir que ce symbole soit transformé en quelque chose, évidemment, au-delà du symbole, c'est concret, qui portera le nom de Kevod Karabian. Si vous souhaitez donc échanger avec nos invités de Cartes sur table, vous avez donc un rendez-vous à leur donner, Myriam Agopian. Oui, je vous encourage vivement à venir... non pas seulement nous rencontrer, mais aussi voir et découvrir le projet que je vais présenter cet après-midi en images. Vous pourrez venir le découvrir en notre présence. Voilà, pour vraiment vous faire une idée visuelle. Venez nous soutenir, nous en avons besoin. Alors, on va conclure par un tour de table, Monseigneur Nordvan. Իմ սրդակին եւ խորին հուզումով շնորհակալությունս կհայտնեմ բարոն Քևոր Կարաբյանին, որ իսկապես շնորհիվ իրեն է, որ մենք կրցանք սկիզբ տալ այս աշխատանքներուն։ Աստված իրեն առողջություն տա, երկար կյանք տա եւ նորանոր նվիրատվություններու արժանի դառնա մեր ազգը շնորհիվ իր սրտապուխ նվիրատու ոգին։ Մյուս կողմեն գուզեմ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել հանուն աբկաֆին եւ որպես նաեւ հոգեվոր հովիվ եկեղեցական Սուրբ Մեսրոպ վարժարանի անցյալի բոլոր աշխատողներուն, որոնք իրենց ժամանակը դրամատրեցին, անունները մեկ-մեկ չեմ գրնարդալ, բոլոր անոնք, որոնք այս դպրոցի վերելքին համար իրենց կարողության չափով օգտակար եղան եւ այս դպրոցը այսօր ավելի քան 35 տարիներ է կգործե։ Շնորհակալություն նաեւ բոլոր աշխատակազմին, տնօրենուհիին, որոնք իրենց ուսուցչական գազմով այս դպրոցը բերին այս մագարտակին։ Այս բոլորը քնահատանք իսկապես քանի մը քաղցր խոսքի արժանի են այս մարդիկը, որոնք իրենց կյանքը եւ նվիրումը կնձայաբերեն այս սրբազան գործի հաջողության համար։ Շնորհակալություն կհայտնեմ այսօրվան վարժարանի ուրեմն ընկերակցության
վարչական գազմին եւ նաեւ դնորենության Տիգին Քոսայանին, որոնք ցերցերքի դված կշարունակեն այս դպրոցը հարաճ տանին դակավին քալիք ժամանակներու մեջ, ինչպես նաեւ իմ խումբիս, որոնք անձնվիրաբար անշահախնդրորեն Ռաֆին, Արմենը, Սարոն, Գզավյեն, Մարկը, Միրյամը, Բերջը, անոնք որոնք մեր շուրջը հավաքված ամեն շաբաթ կհավաքվին մեկ անգամ իրենց թանկագին ժամերը կդրամատրեն այս սրբազան աշխատանքի հաջողության համար։ Աստված մեր ժողովրդին ուրեմն հավերժորեն գանքում բահե եւ քալիք ժամանակներուն նայինք ավելի լուսավոր եւ բայզար աչքերով առանց վհադելու եւ առանց ուրեմն պեսիմիստ լալու։ Merci, Monseigneur Norvan. On va poursuivre ce tour de table de conclusion avec vous, Rafi Hagopian. Très rapidement, nous construisons ensemble. Voilà. Et donc, comme l'a dit le Solpazan, on est solidaires à la fois dans les difficultés et dans les lancements comme aujourd'hui. Restons solidaires, restons unis, et construisons ensemble. Merci. Kevork Harabian, un mot pour conclure. Avant de vous retrouver cet après-midi, pour ceux qui pourront venir à Alfortville, avant de refermer cette émission, on voudrait vous entendre encore une fois. Anhamperem verçi desnalunas dasnu çorsi verçi. Askaganları samport kıspasen. Hayrunero bidikan. Pasumid. Encore quelques... Yes bir haraviren miren sambenulan. Polur bidikan derga bilirler. Geviren sasiga Paravayın Amerika'yın Bolisen Atenken Beyrut'en Çatmart bidika. Donc effectivement, l'inauguration du groupe scolaire sera un événement international. Quand tout à l'heure je parlais du symbole pour la nation arménienne au-delà de la communauté arménienne d'Alfortville. Alfortville va devenir international. Voilà, ça va être un peu la référence. En tout cas, pour l'instant, le projet est déjà, on l'a dit et on cessera de le redire et on va sûrement le dire pendant de longs mois jusqu'à son inauguration. Le projet est un projet magnifique. Madame Hagopian, un dernier mot parce qu'on avait commencé à conclure et vous n'avez pas eu le temps de nous dire votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, c'est le projet va se faire grâce à nous tous. Venez nous rejoindre sur ce beau projet. Alors les auditeurs qui nous suivent à Nice via Internet, parce que la radio n'est pas... on ne peut pas écouter IPFM partout, mais sur Internet dans le monde entier. Et à Nice, eh bien, les membres de l'Alliance des Arméniens de Nice apportent leur soutien. Ils ont appelé hors antenne et ils nous ont fait part donc de leur volonté de soutenir le projet du groupe scolaire. Donc on les remercie et on espère que ça va donner l'envie à d'autres associations, d'autres écoles, d'autres particuliers d'apporter leur contribution à ce magnifique projet. Le dernier mot pour l'école d'aujourd'hui, le grand frère va bientôt arriver. Donc je vais parler de la petite sœur Saint-Meslope. Le grand frère qui portera donc le nom de École et Collège Kevork Harabian. C'est pour bientôt. Et on imagine que pour vous, qui travaillez au quotidien pour l'avenir et pour l'amélioration de la vie quotidienne des enfants de l'école Saint-Meslope, c'est un moment particulier. Oui, déjà cette année scolaire était un moment particulier avec l'installation des classes provisoires, avec le lancement du chantier. Mais mon dernier mot, moi, je voudrais l'adresser à Monsieur Harabian. Gouzem, au nom de tout le conseil d'administration, au nom de tous les enseignants, toute l'équipe pédagogique, mais aussi Polor Yerehanerun Gormen, Shat Men Shnoragaloutun Aitnel Baron Harabianin, Mezi Amar, Գկաչալերեք մեզի եւ պիտի շարունակենք պիտի վերջացնենք այս շինարարությունը եւ շատ ավելի պիտի շարունակենք հետո Ես կսկամ որ անսահման ուրախություն անսահման չափ չունի իրավես Գադակ չեմ ուներ Երաս չի ալ մեզի համար շատ մերսի բարոն Հարաբյան Alors si vous voulez vous aussi partager ce moment unique
qui sera donc la bénédiction des fondations cet après-midi à 15h. Rendez-vous à l'angle de la rue Comitas, c'est-à-dire en face de l'église arménienne d'Alfortville, de l'église apostolique, à 15h. Et vous retrouverez tous nos invités. Vous pourrez prolonger avec eux ce moment que nous avons passé en leur compagnie. Je les remercie d'avoir été parmi nous ce matin et encore un grand bravo pour ce projet. Bonne continuation et bien sûr, nous vous recevrons à nouveau d'ici la fin de la construction et pour son inauguration. Merci encore. Au revoir. Et voilà, ah voilà. Gomen Ogasherdis Varjarani Aizne Shana Surkhachis Yesur Avedaranat Yevavura Shnori Alma Or Yevor Yevor Serpo Je l'ai déjà dit, oui, mais c'est bien, c'est parce que nos enfants méritent le meilleur. On tient aussi à rappeler qu'un projet ambitieux et beau n'est pas forcément un projet plus cher. Et je peux vous dire qu'au coût au mètre carré, on est très très bien. L'utopie, on l'oublie, c'est la réalité. Écoutez, derrière, vous voyez les classes provisoires avec la nouvelle cour, le nouvel escalier. Les machines, les pelleteuses sont là, on construit avec votre soutien. Les fondations spéciales, donc des pieux de plus de 16 mètres, ont été posées. Monseigneur a béni tout à l'heure. Quel est le planning des travaux? 18 mois. Donc en juillet-août 2013, on a installé les classes provisoires. Les fondations spéciales, c'est là où on en est. Donc ça, c'est terminé. Le hors d'air, qui est une phase très importante. C'est-à-dire que le bâtiment sera clos, avec les menuiseries extérieures étanches. Fin des cloisons intérieures, septembre 2014. Et puis, comme un symbole, comme on l'a dit à la radio ce matin, comme une renaissance, en 2015, l'inauguration de l'école. Quel est le budget des travaux? Le budget, c'est 4,5 millions TTC. Un point important, vous l'avez compris, nous avons un bienfaiteur exceptionnel, M. Arabian, qui est venu du Liban pour nous, qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de la moitié du budget pour ce projet. Le parti du projet a été d'avoir un bâtiment ouvert sur les quais de Seine, de manière à développer une grande surface lumineuse pour avoir des classes largement éclairées, qui invitent aussi à pénétrer. Il faut que les enfants aient envie de rentrer dans ce groupe scolaire. Voilà, avec l'église sur la droite et l'école Saint-Mesroc existante, et donc les quais de Seine qui se trouvent de ce côté-là. Les concepts clés du projet, la qualité, soit dans la conception, dans les matériaux, dans les volumes du bâtiment, une économie de projet, des économies auprès de tous les fournisseurs, un bâtiment économe aussi en énergie, avec une pompe à chaleur, des éclairages à base de LED, des matériaux de qualité, sains pour les enfants. Une école dans laquelle ils puissent se sentir bien, qu'ils puissent s'approprier, se dire « oui, c'est mon école, je suis fier d'être ici ». À l'entrée du bâtiment, vous avez tout un travail de calligraphie qui a été réalisé avec un entrelacement de lettres latines et arméniennes pour donner une identité et de la double culture. Ici, un petit zoom sur l'entrée, donc les parents viendront déposer leurs enfants ici, au niveau de la rue Comitas. Les primaires entreront ici, iront prendre leur escalier propre et rejoindront les premiers et deuxième étages qui sont dédiés à la primaire. Le collège, puisqu'il y a donc à la fois collège et primaire, les collégiens rentreront ici, prendront leur escalier propre puisqu'ils ont chacun leur entrée et iront jusqu'au troisième étage puisque le troisième étage est dédié au collège. Vous avez ici aussi le réfectoire qui est ouvert sur la scène comme je le disais tout à l'heure et au milieu vous avez tout l'espace de distribution, les escaliers et les salles des professeurs. On a donc deux salles de professeurs, une pour la primaire et une pour le collège. La direction est aussi dédoublée, vous avez deux directions.
L'accès du personnel, le réfectoire et la cuisine, avec l'ascenseur spécifique. Le groupe scolaire est bien sûr accessible aux personnes à mobilité réduite. Ici, le premier étage. Alors, l'ensemble des niveaux fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que vous avez les classes ici, qui se superposent sur les 3 niveaux, le réfectoire qui s'ouvre sur la scène, avec, vous voyez ici, la cuisine au dos, et l'escalier et l'accès spécifique dédié au personnel. Et ici l'informatique. Et l'étage supérieur, je ne vous l'ai pas mis, mais il est sensiblement équivalent, avec la bibliothèque en lieu et place de la salle informatique. Voilà pour l'essentiel du projet. Համար ընթերցողն էի նայերի քրական շաբաթաթերթի։ Քրեթե ամեն շաբաթ բարոն Գարբիսին նկարը փորձեն իր փոքվածներով գլարթայի։ Եվ որ մնալ հադորմը ավետապեր հայրենիք։ Ավետապեր հայրենիքի հեղինակը ավետապեր դարձավ այս դպրոցին համար, երբ որ խոսեցավ բարոն Արաբյանին հետ իր մտերիմ բարեկամին հետ եւ քեղեցիկ օրը հանդիպեցավ մեզ եսելու համար, որ այս դպրոցին բարերարը գտնված է եւ այդ բարի լուրը ինչպես Քապրիել հրեշտակապետը այդ ավետիսը դվավ Մայրամ Աստվածածին, բարոն Գարբիսն ալ մեզի այս բարի լուրը ավետիսը բերավ ավետապեր հրեշտակին փոխարեն։ Բարոն Արաբյանը եւ իրեն հետ անկախտելի գերբով բարոն Գարբիս չկաշ։ Հոսերացայինների բարասան եղած է աստեղեն, այդ դպրոցը չի բիրիշինվի։ Հայմը նեգատիվ կլագոր հայ բաժարանի հանդեպ։ Ես կուզեմ այդ անցերուն ասել։ Je veux dire, c'est Եթե Էրիկ Մարտեն արջև ստորելա։ C'est un moment important pour l'histoire de notre ville. Et vous le savez, cette année, je l'ai dit à plusieurs reprises, Alfortville est une jeune commune. Nous n'avons que 128 ans. Et cette histoire, que depuis presque 128 ans, elle s'est construite avec la communauté arménienne. La communauté arménienne, c'est Alfortville. C'est pas pour rien qu'on nous appelle en dehors de la commune la petite Arménie. Et voir que ce projet puisse prendre naissance dans ce territoire si particulier, ça a beaucoup de sens. Ça a du sens, ça a été dit pour nous, ça a du sens pour l'Île-de-France, mais ça a du sens pour la diaspora, pour la France entière. Et faire 2 confidences, c'est que j'ai eu le plaisir, d'ailleurs comme notre député René Rouquet cette semaine, de rencontrer de manière assez privée le président de la République arménienne. Et en aparté, j'ai pu lui évoquer ce que nous allions faire aujourd'hui ensemble. Et si nous réussissons à faire ce projet, c'est parce que c'est la rencontre, dans cette histoire commune, de personnes. Ça a été dit, sans Monseigneur Zakarian, qui en plus atteste de sa volonté de voir et de faire en sorte que les choses se passent bien, nous a dit et redit, je le crois et je l'en remercie, qu'il sera à nos côtés tout au long de cette réalisation. Grâce aussi au bienfaiteur, M. Arabian, sans qui, je l'ai bien compris, rien n'aurait pu être possible. Et puis, j'ai eu une chance, il y a quelques mois, j'étais dans cette pièce, Karine Daxi, la présidente du conseil d'administration de Saint-Mézroc, m'a dit « Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez un soir passer voir avec le bureau l'architecte Myriam Agopion, on voudrait vous présenter le projet. » Et donc avec Richard Anagnan, notre adjoint au maire en charge, entre autres, pas seulement, mais de l'urbanisme et de plein de choses, on le sait, nous avons vu ce projet. Et puis, des questions ont été posées. Et à chaque problème qui pouvait être soulevé, Monseigneur était à côté et il disait « j'ai la réponse ». Deuxième question, deuxième problème, Monseigneur disait « j'ai la réponse ». Troisième, j'ai la réponse. À bout d'un moment, je dis « c'est pas possible, je vais l'engager à la mairie d'Alfortville, c'est la réponse ». Alors Myriam Agopian, cette journée touche à sa fin, une journée riche en émotions. Il y a eu donc la bénédiction des fondations du chantier. Nous vous avons accompagné sur l'antenne d'AIPFM ce matin à travers un carton sur table. Nous avons suivi cet après-midi durant la présentation du projet. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires que vous voudriez porter à la connaissance de nos auditeurs qui auraient échappé jusqu'à présent à nos échanges? Oui, nous l'avons dit, c'est une école moderne, contemporaine,
avec les derniers matériaux, toute la modernité, et nous avons mis un point, c'est que cette école sera labellisée école numérique, c'est-à-dire que toutes les classes pourront bénéficier de tableaux numériques. En tout cas, elles ont la possibilité de le faire, et ainsi elles pourront être en liaison avec les autres écoles arméniennes. Et je pense que c'est un point important de garder le lien national, international avec les autres écoles. Alors, quittons l'aspect technique, disons, pour revenir un peu à l'humain. Aujourd'hui, cette journée de bénédiction des fondations a été pleine de rencontres, pleine d'émotions. Vous avez rencontré les enfants qui demain seront les collégiens de ce groupe scolaire que vous allez les construire. Votre impression de cette journée particulière? Beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme autour du projet, et ça fait chaud au cœur et ça nous motive encore pour aller au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Merci Madame Agopian. IPFM a accompagné le lancement officiel de ce chantier et nous espérons avoir l'occasion de vous retrouver pour discuter de l'avancée des travaux et évidemment pour ce jour de l'inauguration qui s'annonce d'ores et déjà comme une journée exceptionnelle. Encore bravo, merci. Dans 18 mois. Rendez-vous est pris. Carte sur table. Une émission proposée par IPFM.